nó sừng observe khai tông lại yo phải đi sừng tay bị xì lại lia sừng chỉ ni pandani chẳng nên đi thang lại xin này tini chỉ ni second session sừng suru khai lại xin này tay tini ni chỉ ni pandani asok phang hay cái preside over by khai ni bagai chỉ ni tribal welfare department ni EM borong menang komol koloi bono jeng pandani tuifang nani bagai tai bono risari woi borom yafarde tai bo tinini chini pandani inaugurator hisabai faisok paikha botai ke buya chini TTIDC hapangni chairman borom ganang Jagadish Deborma honorable chairman TTIDC bono bahaino jeng risari oi borom yafarai jeng yasagina layano taibo haino hai tinini pandani chief guest Chini pandani chief guest borom ganang Purno Chandra Jamatia Chini TTIDC hapang ni chief executive member TTIDC taibo hamai mariwo sini buskango tini norok jotono siniwo sini legendary hai ka chini norok jeng jotono bono siniwo hastewo belai bini bumung ganang tai ex MLA borom ganang Bijay Kumar Rangkhol bono bo jeng belai kan yapo khorne phari kisa sung jotono bono borom re yasang nane bagai tai chinora faisok paikha chini haste hapang ni minister borom ganang Bishoketu Deborma bonobo bini borom diwo yasagina layan tai bo hamai mario tini chinora faisok paikha guest of honor borom ganang Robindra Deborma honorable EM education bonobo sung disario yasagina layan hai na hai Chinara faisok paikha borom ganang chini EM Sohel Deborma sports and youth affairs bonobo disadu yasagna layano taibo hamai mariwo Chinara faisok paikha chini RD tai PW dini EM chini youth icon borom ganang Ronel Deborma bono bini disari weseng yasakna layano taibo hamai mariwo chinoro faisok paikha chini amsainino borom ganang jug MLA Sopna Deborma bono disari wo yasakna nambagai sing yasagna layano taibo hamai mariwo chinora faisok paikha honorable MLA borom ganang Manop Deborma bono sing disari wo yasagna layano taibo haina hayro faisok paikha borom ganang honorable MLA borom ganang Subodh Deborma bono baseng disari boy yasagina layano taibo oro faisok paikha china amsaini honorable MDC borom ganang Ganesh Deborma bono baseng disari yasagina layano
তাই বড় ফাইসক পাইখা তিনিনি যত নিসাই ট্রাডিশনাল ড্রেস উমি ফাইনাই বেলাই নাইथका फाइनाय बतै के बुया बरमना उमा शंकर देव बर्मा ऑनरेबल एमडीसी बनबस फाइदे जों रिसारि हुया जों नालायनो ताइबो फाइदे जों अरा फाइसक पाइखा जिनि YTF नि प्रेसिडेंट हायका सोशल एक्टिविस्ट बरम गनां सुरज देव बर्मा बनबो फाइदे जों रिसारि हुया जों नालायनो फाइदे ताइबो हायनो हाय जिनरा फाइसक पाइखा बरम गनां जक मनिहार देव बर्मा सोशल एक्टिविस्ट बनबो फाइदे जों रिसारि हुया जों नालायनो ताइबो हामबाय मारियो जिनरा फाइसक पाइखा जिनि फॉर्मर सीईओ बरम गनां सीके जमातिया फाइदे बनबसजों रिसारि हुया जों नालायनो ताइ बर फाइसक पाइखा बेलाय खा गनां ताइ सैक्रिफाइस खाइ फाइनाय बतै के बुया श्रीमती बरम गनां जक जिनि पवित्र भक्ति जमातिया सोशल एक्टिविस्ट जों बनबो रिसारि हुया जों नालायनो फाइदे ताइबो हामबाय मारियो तिनरा फाइसक पाइखा जिनि कसाम टीटीआईडीसी हापांनि CEM बरम गनां बुद्धदेव बर्मा बनबो जों रिसारि हुया जों नालायनो फाइदे ताइबो हामबाय मारियो अरा फाइसक पाइखा जिनि XEM बरम गनां चंद्रधय रूपिनी बनबो फाइदे जों रिसारि हुया जों नालायनो ताइबो हामबाय मारियो दिनै जिनि अरा स्पेशल जिनि टीटीआईडीसी हापांनि चेयारमैन नि लोकेशन बरम गनां जक सुभद्रा देव बर्मा बनबो रिसारि हुया जों यासक नालायनाय फाइदे बेलाय बेलायखौनो हामबाय ताबुक जों हायनो हाय ताइ खरकसा चिनरा फाइ मानजाक फाइजाक बेलायखेनो चिनि वारियर्स बा चिनि बरम गनां ओ आमचाइनि MLA ताखुक बिश्वजित कलयनो अर स्टेजनो फाइ आं रिसाताय रमायरनानि बागै कयनाय चिनि ताखुक बिश्वजित कलय MLA चिनि ताखुक बिश्वजित कलयनो हामबाय जों हायनो हाय चिनि एडिशनल CEO बुदलियान रांखलनो बबनो बाहायनो रोमाय रुई बनो लामसंनानि बागै आं कयनाय बेलाय बेलायखौनो हामबाय फाइदे ताबो जों जिनि अ पान्डानि स्टार्ट खायना बागै जेंना बागै जों अर जिनि कायसा मोमबाति दङ लाइटनिंग ऑफ कैंडल जो तो चिनी डिग्निटरी रखनो स्टेज ऑफ हाये और कैंडल नो जों मुसंग लाइनाय जो तो डिग्निटरीज रख प्लीज कम ऑफ द स्टेज चिनी चेयरमैन नि नेतृत्व चेयरमैन नि तुफांबाय और कैंडल नो मुसंग जागनाय चिनी चेयरमैन बरम गनां जगदीश देव बर्मा चिनी तिनिनि इनॉग्रेटर बिनि याक्तै जों अ जाति कथार नो जों मुसंग नालायनाय
tai chini honorable CM tai joto tini oro fainai rok jara bazar huzara tongnai rok norok dakti oro faisok baidi chini o haya tolawo haya ka ground o fai daki sok bai baidi tai sing chini o candle musingman ya gulo chini ro DTF MC ni bakhak tui opening song ni bising tui sing sengjak nai te prok no ready tonan bai koi jau bhorom ganang chini TT edition CM tai Minister of State oro chini candle musing tani narok bo haimang kai sawo ya pak khorob di sung Hello. ambai sini dignitaries rok no tai Hello. tahu sung sini opening song ni bising tui sini pandano naithok kai sung yasagina lainai ambai joton
Balai balai hambai, Cini Tripura Tribal Folk Musical College songno, Bornik Kanato Talk sono, Gan Sabri opening song tini no o Panda cengi kelama bagai, Thaidi tahu seng, Cini welcome speech, seng Jora Yafar lainai, Cini TTIDC hapang ne Deputy CEO Boram Ganang Budulian Rangkol bonus yang Zoraya Farlainai Jotono no kolumka Puilano norogno jotono lamsogo tini hayung hani besar ni sal palok nani bagai oro manjak painai cini beskango tini ni sobadipoti Honorable EM Tribal Welfare Komal Koloisar, Tinini Chini Inaugurator, Honorable Chairman TTIDC Sir Jagadish Debarma, Tai Chief Guest Tinini Chini CM Sir Purnachandra Jamatia, Tai Chini Legendary Leader Oro BK Rangkol Sir, Tai Oro Chini Manjak Painai Chini, Honorable Minister Bisoketu Sir, Tai Oro upostit MLS, MDCs, EMs, tai social workers, tai oro joto manjak painai. Norok saimano tini hayung hani sal, jeng palok manitam ni bagay. Karon ingke
hani besarok sob semoy no komor nani oro chini hawo simia sara biswose jemon United States of America Red Indians rock hinmani joto jagaon teyoino wansugoi hani besarok komeruruk tamni bagay komor se thangna enoi hani besarok ni bagay kaisa borok ni mantai borok ni tongtai borok ni chamung tongmung joto preserve kaina ni bagay hani besarok no protection rana ni bagay UN by 1982 ono kok chap ka borok hani besarok ni bagay plan nanani nangnai borok no protection kaina ni bagay 1982 tai 1994 ni simi 9 January o 9 Agosto hani besani sal hinay palok nani cheng mani narok orani yagra digi narok nugom chini Maharaj Bir Bikram UNO by hani besani sal 1994 ni onek age chini ha Tripura ha India by March mani age se chini Maharaj Bir Bikram by ani hani besarok salsa kemanai tong nani krui ngano tong thai kesep ngano hinoi wan sugoi no hani besarok ni bagoi hani odikar rejak land reservation khai kelangjak tobo tini hani besani salo wan suk nani kok chini tiprasarok oroni hani besarok chung chini bubagra jokhon kalangka independence ni age chungno majority tongmani chini hao chini ha chini yago tongmani tabuk bu ADC 70% jaga ADC area wono tongo chini Tripura hani to but u hani odikar chini yakni keplewei thango aste aste chung nugo aboni bagay no u hayung hani sal hai din rock chung remember kain nango tinini motto narok naide defending rights tai shaping future defending rights ni meaning inke chung chini manthai chini odhikarok chung aboni bagay defend kaina ni nangnai UN chung no je hani besarok recognize kaimani hai hani besarok ni odhikar abono defend kaina ni nangnai abono defending rights tai shaping future chini bobisot kaham kerung ke bui bai baksa ke chini future chini bobisoto chung bahai ke thanglai nai hani besarok chung no snam nani nangnai uk oro tai waisa tini hani celebration phainai rok hani besani de celebrate khainai rok no tai waisa norong no jotto lam sogoi u chini bubagra Bir Bikram chungno ha kalang mani abono rokha khainani tai u hawo chung age siri city ni je malik angai phaimani kung kuchuk ke chini ha chungno nai kol nai chungno kaham kerung ke jotto chini future no chung kaham ke save khainani oborok oro manjak phainai rok no norok no kok kacharo nani muchungo welcome speech no norok one sok de responsibility chini yago seng nai u koekta kok sawai jotono taiwaisal nam sogoi ani kok paireka hambai jotono halo belai belakan hambai chini additional siu no phadi sing pandano continue khaitlang lainai chini tini resource person haya kai chini dignitary soni thani sing kisa kok khana lainai norok jotono saimano UN by every year no theme narak jago je taklini theme 2025 ni theme indigenous people and AI defending rights shaping futures mono jono saiknarika chini additional CEO bini welcome speech ni bising tei phadi sing tabuk jora yafar lainai chini belai tangkrak warriors youth icon siklani bisingo borong menang suros deborma sing bono tabuk kisisa jora yafar lainai
bini valuable speech sin hani naruk thong Jotono dipor kaham ini hayong habasani sal sara bisyo gnangai palai jagai tongo thajing cycle angka sini additional CU bisi brum brum no sini kaisa hayong habasaroni salangai kaisa kok bothoma tongo haisi ang bisas khai taklai ni kok bothoma ni tinyo regi sanai je sini o hani bororongni bagai sini manthari bagai sing tamo nangai tong aboni bagai nyo taklai o theme khaija ka hesi tai sini future ni bagai sing kaisa bahai ke tagai tlanglani nang abo sini jotoni odhikar norok jotono sibo sini o tripura hastewo sini kungthai bara sini tiprasa hanjangnai rok salbrum brum no sing sini manthai ni bagai sini future generation ni bagai sini permanent solution ni bagai sing chiri khok tongmanok no baksa buyomno ereng ereng haima tong haisi tini abono kaisa bisho ni bisingte wall ni bisingte kaisa abono theme khaijaka je o theme no tini sini phijingo phai nang phai ken hane wansugu tini sini o tripura hai khumulung hai jaga o simia sini o hayong habasaroni sal palaijak tongmani mo entire global entire universe joto kungthai bararoni sal tini palaijagoi tongo sungno tini bui kabang ma kok rekha sungno bui kabang ma sinimung rekha sing sak sak sini sinimung sini kanmung sini chamung sini tangmung sing bebang no pogoi thangbai ka haisi kubui kok sanani thangkang kangkai sing tabuk sini actual tradition tamo sini actual culture tamo sing bebak baksa baksa saimania tongo haisi sing nukha kabang ma jagawano tini sing kabang ma santha angkai sini o khakla bo jini se o bangrawo sing jeri sati lemani kacha kormo khrang kufur kabang ma colors tongo haisi abono tei buni dofani jagawo sing abono clear khaine bagai abo nini ani chini jotoni rights tongo sing baksa baksa sao samathi bar rignai kachak pali ni risa kosom pali ni risa han tongmaro tini o je sini hani bisingte sini rights ni bisingte sini rights no singse thik khainai sungno kabang ma o sini hawo sungno confuse khaine ni bagai kebo ba sungno snam ka tribal kebo ba sungno saka upojati kebo ba sungno snam ka jonojati kebo ba sungno snam ka bonobasi phia ba single abono mani jamania sing engkha tiprasa o hani busa abono sing kha tiprasa haisi tiprasa je sinimung tribalia sinimung jonojatiya sinimung bonobasi buya haisi sing o hani busa we are the son of the soil abono sinimung tiprasa tini sing o thimrmani bisingte khorok busuk tini sing sini khawa chobai thangna nangnai sini future ni bagai sini rights ni bagai fight khai tongo salbrum brum kubui kok sanani thangang kangkai sini bagai ishor ni rubnai fainai sini bha bubagra salbrum brum no sini tripura haste ni bagai notice ni bagai jaga jaga thangai chiri khogoi tongo phiaba khorok busuk obno poito kai sing saimania abono o choba fight khaina ni bagai sini rights nani bagai sini future no shape khai sing sini future no tagna ni bagai sini thinang no snamna ni bagai abo chini joto odhikar tongo bubagra simia bubagra na sunglogi marnai sini tiprana future ni tiprasani future ni sing khana bagai sing joto no pal baksa kai buskango ma agok laine henai ani ko kacharmani orono paikya noru joto no khulumbai kya hayung habasani sal ayuglok thang tiprasa ayuglok thang sing tebo dati keplai nang situng hambai halo halo belai belai ka hambai chini borong menang suroj tabuk jeng taisa kok khnalaino amon ya golono jeng kaisa chini traditional dance jeng nai layano norok ta seledi tini jeng ora phaimani belai meaningful
আর जों তিনি ফাইমানি এরেং এরেং বাগে ফাইলাইমাইয়া চিনি মানথাই চিনি অধিকার চিনি হুকুমো চিনি মুকুমনো जों नारना नांनाय अबब खाव चङै जों फाइलायो आमनि बागै नरक पान्दा पान्यानि सेकां दा थांलायदि आयं उयां आमनि बागै नन थानि रिक्वेस्ट खायो फाइदि जों ताबो खायनो हाय तासे कखना लायनाय चिनि सोशल एक्टिविस्ट बरम गनां जोग मनिहार दे बर्मानो जों ताबो जराया फारलायनाय ताई आमनि यागलो चिनि TTF MC ni bekak tei kaisa जों mamita dance bin yagolo kaisa prepare tonan bagai non thani sau mamita dance mo pakyangka tini hayung hakotor gonanggui hani besarok ni salo puilano o hani nokpang hinjak nai rok indigenous hinjak nai rok ani yagra debra buskang tai hayung ha kotor gonanggui hani besa hinjak nai boram gonang lukurokno ani khuluma khakaham hamjak maya paro khajani takok tai bukok song oba hai dofa ase kotor ma o Tripura hawa hayung ha kotor ni hano ang kokno salia chini Tripura hani kokno sawano mo norakno o hani busa hinai sikriti manjak UN keo hai pano se sung tini boja gatong abo se belai ke bukhani muktui kelayo khajani takok tai bukuk song aboni bagai o jorawa ang hani busa hinjak nai rokno jotto luko rokno no borom gonang luko rokno koina musungu phaidi 9 August no जों jotto hani busa rok palai layano जों थानजां लायानो हामजाक लायानो खाबाक sang लायानो खाजानि takok tai bukok song tini o hasini se hinjagoi Jini hani busarok nai thotok kecak kekerang rigenai samutibar kurita dofa jani jani culture jani jani tradition kan laye sing oro phaileu risati lai phailayo phiaba o hawo jini odhikar tongoibo jini odhikar jeng tabuk manya aboni bagino maya ganang jini habu bagra sal phaikai thuya saya khayoi hani busarok no odhikar yapar chugoi rinani bagoi tini muktui bai yoroi sara barot bocho guri oi tongu abona bakhai yogoi phaidi khajani takok tai bukok song ang bo khoroksa hani busano bola aboni bagoi no 9 August hani busarok ni sal hunoi जों tini palai tongmani o sal no borom riwoi जों bubagra no jotto logiri lainai tai chini kanmung chumung no जों khibilaya oi tong lainai tini kebang ma lama himoi tong pro जों himba to himoi tong pro nugo hayung ha kotorni hani busarok ni salo je tabuk ba जों bukhawo mukti klaina ringyaku tabuk ba buini do phani kanmung buini do phani summono torjagai kanai tongnai kebang ma tongo please khajani bukok song nang koinai jati no rakha khainani bagai jati ne porichoy rinani bagai sini bukok song ne kanmong chomong tamong longmong samong belai kotor aboni bagai norak khakolak khlayai dile tini salo norak jotto sini kanmong chomong no kanani nangnai wan chungnani nangnai khorakja tai khorakja salainani nangnai lasi lainani nangnai hamjak lainani nangnai khorakja bukok rignai borok kan phaika tai khorokja borok buini do phani ri kan tongka abo belai khai nai thogya abo belai khai lasi masingcha aboni bagai ang ase koklok saya kebang ma ani oro borom genang rok tongo kebang ma traffic sanai kebang ma kok kaham kaham sanai eseba khorokja burui engoi ang obono koinai जों burui rok जेमन नुखुंनो रखा खाइबा हायनो दफानो
জাতি ন রক্ষা খাইনানি বাগৈ যিনি কানমং চুমুং ন সারা বিশ্ব পৃথিবী ও তাবুক প্রচার রঙै দङ ও যিনি কানমং চুমুং ন কাননানি তাই তাকনানি তাই जों बुइनो फालनानि आबनो केबता लाचिदि ताइ केबता बता किरिदि ताइ ओ संसारा जों बाहाय के फाइट खाय दंना नां जिनि अधिकारना जों बाहाय के साननानि नां आबनो केबो किरियावै जों थानजा खलायै साननानि नांनाय आबनि बागैनो दिनैनि साल कतर सालो आनि खाजानि जत्त हायुं हाकतनि आनि हा बोबाग्रा रगनो जों जत्त अहानि बोसारकनो आनि हामजाकमा खाका हामयाफारै आनि किसिसा कक सामानि अरना मुथाका जिनि ति प्रासादफा आयुकलक उंथोन दतिना जोंबो अहानि बोसा अधिकार मामा हायनो इ मनंनि न हनै हिनजाक जितुन जतन हामबाय Halo, belai ke hambai sini. Borong menangjuk moni har dia bormano. Cinoro Tripura Idol season 2 ni. Second by third faisok faizak. Berag already TTIDC government by agreement khaizak. Tai berag bo tini or performance khainai. Tabuk faide sung mamita dance naina tongmani jagawo. Jeng kisah cini TTIDC hapang ni CEM. Bini kaisa program tongmani bai sing bono kisa tabuk jora yafar laisinai amoni pore sing o mamita dansan nai laisinai sing tabuk chini CM bono manang Purno Chandra Jomatina jora yafar laisinai Jotono khulumbai kha ini hayung hani besaroni sal o hayung hani besaroni salo tinini pandani ozama borong ganang komal koloi em tribal welfare tebi phai manjak phai sini inaugurator borong ganang chairman sir Jagadish Debarma sini bikesar sini minister sini joto em joto MDC joto MLA tebi phai manjak phai jak hasal te sampani ani takhuk te bohuk sono hayung hani besaroni salo khulumai yafar ani chai sekang sanai rok jotono kaham sai thangbai kha जों तिनी चिनी अधिकारनि साल जों जतनो सिरनानि बागैनो चिनी TTIDCनि बोखाक्तै चिनी बुबाग्रानि नेतृत्वे जों तिप्रामथा ओ एडिसि हाफांगो फाइमेनि यागुलो बसब्रोंनो जों चिनी लुकुरावनो चिनी अधिकार सिरनानि बागै जों ओ सालनो पालायै दं चिनी अधिकार तमाबा जों जतनो साइमानो आनि छाइ सिगां सानायरावबो साइ थांखा जों सालसा अ जागाव मेजरिटी दंमानि गोबांखौ जों जनसंख्या दंमानि फियाबा तलुक जों ताबाव बरक जमा कमेवै थांखा माइनरिटी उङै थांखा बनो जों जतनो कक सानि नांगौ इलिगेल इमिग्रेन्ट ताबाव जोंनि इन्डिया गभर्नमेन्ट ब्लै चर्चा जत जोंनि इन्डिया वो चिनी भारतबर्ष वो अमन तैवै चर्चा चलै दङ फियाबा चिनी हानि बोसारावनि बिसिङाव गोबां माने कनफ्यूजन दङ जे होम मिनिस्टार संसद बासावैनो साइ दंखा जे फातार हानि फायनाय रगनो बरनो आइदार बरनो एरेस्ट मा खायनाय हा एंकेबा एनकाउन्टार मा खायनाय चिनी हास्टेनि गान्दानि आसामनि चिफ मिनिस्टार जत बांलादेशी फायनायनो रोख्लायै दङ अथच चिनी त्रिपुरा हंखे जों साखा हंखे कमिउनेल होनै हजाव बरक जे साइ दङ देशनि होम मिनिस्टार देशनि गोबां राज्यनि चिफ मिनिस्टार बरनि हास्टेव रोख्लायै दङ बनो जों चिनी हास्टेव माहार याहि हमानि पर्यन्त जों कमिउनेल होननायफो अम कुनो माने कुनो जास्टिस खाहाय दे देशव कयता विचार व्यवस्था दं देशव कयता आइन दं जे भारतबर्षनि होम मिनिस्टार इलिगेल होनै घोषणा खायबेनि पर्यन्त चिनी त्रिपुराव हंखे लीगल ओ कगनो जों सावनि नाङो ओ कगनो रोगै जोंबो चेतना तंनि नाङो जेबाबे ताबो
chini जनसंख्या तलक तलक कमै तंगमनि अमनो जों कासनाय नेंखे अम ओ सालनि बिसिंति जों जतो समाय मा तांनाय chini kok bai जों परीक्षा रयमेया जे जों मुसुक तै सुइमाया अमत्रावनो जों कक सालायबानि नांगो जतो खरांति सानि नांगो दिनैनि सालंखा ओ साल जे chini kok साथाय तंगमनो chini मा थाय तंगमनो जों जतो पालखे कक सालायबानि साल मैतो खायलायबानि साल दिनै गोबांमा पलिटिकल पार्टी रक chini o hasteni hani nok phang hani busarok porjonto sara gya जों मा सारागनाय हायछि जों सारानि नांनाय जों साया हिंखे जों कमा हायखे कमावै थांनाय हानि मावनि चिनि हानि बुबाग्रा चिनि महाराज साल ब्रंनो जाया नंया खलायै थुया खलायै जतनो सचेतन खायनायनि बागै जतनो अधिकार कि फिलै तबनानि बागै जे सात्यक दंमोनि अमनो जों नव पारावो जों सालायनायनि नाङो जों चिनि सामों चिनि नंमों तलक कमाइन थांमोनि जों ताबक लासि जावो बाक्सा बर'रक आगरतलाव चिनि ट्रेडिशनल ड्रेस कामै गुरिनानि हिंखे लासि जावो तांनि मडार्न पिरियड जों माने जे मडार्नाइज दंमोनि ड्रेसेस र माहेरावनो जों इउज खायै जों बिलाय मोजां जावो फेयाबा जों मा संनाय चिनि मुं अमं बायसि चिनि हुकुमु अमं बायसि नों जे कुनु जागाव थांदे चिनि मुं अमंसि जों ति प्रासा हिंखे ओ ड्रेस बायसि जों मासिनि जागनाय गे ओ जागाव जों प्राउड उंनाय नांगौ जों साक्सानो गर्व उंनानै नांगौ हानि बाङो चिनि तिति एडिसिनि सातियाव मुंबो दङो जे गोबांमा लुकुरक साव तिति एडिसि महाराजनि नेतृत्वे फाइमानि कुनु खायमाया गोबांमा एलिगेशन जे चलेबो जों चिनि दफानो जे चिनि अधिकारनि बागै रनानि बागै जों सातियावै दङ महाराजनि नेतृत्वे गोबांमा बर'रक एडिसिनि सामों तांमों तैमों न एलिगेशन रवै चिनि लुकुरक न बिब्रान्त खायै जाते चिनि अधिकारनि बागै कक सानाय न बख्राव मिहिरनानि बागै हानिबां आं कयनायनि मुसुबो जों जतनो चिनि बोबाग्रानि नेतृत्वे चिनि एडिसि नि बुखाक्तै चिनि हानि जत बुसारावनो जों चिनि मुं चिनि अधिकार चिनि मानथाय अमनो जों चेतना खायनायनि बागै चिनि जातियाव मुं तंनानि नांनाय इखां ते कक साया आनि जरा करै जतनो हायनाय हामबाय खुलुमखा हानि बुसारक आयगलक थों जतनो खुलुमखा Halo. Belai ka hambai sini. Titi edi se hapang ni sini CEM no. Paidik ngai seng tai leri awoi. Tabo seng sini traditional sini dance mamita seng kisanai le no faidi tini perform by Tripura Tribal Folk Music College ni. Angoi
Hello, hello, check. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Balai balai keno hambai, conot naik tok kai, masai funogi kelang mani bay, mohai keno, dini cini tirpara joni, cini cultural cini tradition cultural team, all the difu thangi sogijak, borok bo, cini tini culture no perform kai tongo, tai jeng faide, kisisa jeng tese kok khanai na layano, aman ya golo. Jeng sin Tripura Idol ni season 2 ni runners up by 3rd position. Sini borong ganang je Osmika Zomatiano the bor mano sing zora ya farlainai mo pai khang kai tabuk phadi. Sini amsaini no borong ganang MDC Ganesh the bor mano sing tabo zora khe ya farlainai bo bini nangkuk mani kok kisa narok thung. Hambai 9 August World Indigenous Day narak sawai kumpui Academy thung naklawa lua jijak ni panda ni tinini Acukpang sini Honorable EM Baramunang Kamal Kalai Taibu manjak pakai cinara edisi hapangni Honorable Chairman Baramunang Jagdish Debrama Taibu manjak pakai Honorable CM Baramunang Punna Chandra Jamatia Tei State ni Minister Baramunang Bishakete Debrama EM Baramunang Rabindra Debrama EM Baramunang Sohel Debrama EM Baramunang Runal Debrama MLA Baramunang Manav Debrama Baramunang MLA Khatung Hek Subut Debrama Honorable MLA Sapna Debrama YTF President Baramunang Siras TWF ni President Jek Baramunang Jek Monihar Tei Ani colleagues MDC Baramunang
Uma Shankar de Brahma Daisha Tongnai Jot the chairman dignitaries narak na kakaham hamjang mo yaparay kisi sa kok na sanayang seng jot na saimano tini hai salo hayung gnangoy hay kay nobbuita desai o hayung hakotor sal hay ke indigenous day no rek sawai tini program khlai tongmane chung jotna saimano bani bagai chung indigenous jara tirprawa chung tara tongnai rok chung hingkai kisa alada pat thakin nugu tamni bagai hingkai chung indigenous jara government tongnai ha ke ADC hapang tongnai borok no simina chung palai mane nugu agi roko bo same tabok bo same aslo abo রাজনীতিক বাই কোনো সম্পর্ক কই রাজনীতি বাই টোটালি সেপারেট কারণ নং ও হানি বুসা ও হানি নিনি নং খরকসা ইন্ডিজিনাস ngৈ নং ও হানি বুসা ngৈ নিনি ন রক্ষা খাইনানি নিনি কানমুং চুমুং চামুং রুসামুং মুসুমুং Nini, oh hayung ne nini koroksa oh besangai, boy bahai kinona, akromon kaipainai, boy bahai kinona, nini man thai sekna nai mana nang bahai ki kasunai, abona rokha khaina ni, abos hai chung ni kamya, abona banciri mathangai narak nani. अब खरकसा खरक नहीं भाई मानिया अब हंकाय जरा इंडिजिनस संजक नहीं संगरा त्रिपुरा हावा कबांग मचिनी ट्राइब टंगो जमातिया कलय रांखल मलसम हालांग काइपेंग जमातिया रूपिने दाबरमा बेबाक चंगो संग निनी ट्राइब ना नंग रखा खाइजनी Nini kanmung cumung na rokha khanya nini camung nung na rokha khanya ni, aba nung na sinai. Kebo ni nam na kamai thang mana ni nam kamai thang kahani sapai glak. Bani bagainya, ceng, nijini, tongmung, camung, kanmung, resapmung, musupmung, bebak na rokha khanya ni. Aba jot tanin dai tangai basau. Bani bagai, seng saimanok, tabok tirpra hani awasta, o indigenous hanjak nairok, o hani besarok ni awasta tabok seng, ba awasta itong, bebak o tirpra has halsa chini tong mane, tabok sabo seng na salok. Seng ke tabok salok jaknai bebak se sengna boi se sengna resinai abani bagainya tabok ne pai thak ne raja chini bubagra prodot kishor maharaja prodot kishor bini wan sukma bai bo bororak no than changna ne bagai serengo kobai na chang ara alada pat klai ton khangkai ropni jomatia nuatia halam kaipeng rang kholkan changne debrama riang khne changne bagai tong khangkai chung obak kunu motai boini barak ne jai chinom na sakomana naimani abana chung kunu motai rakha khlai manya abana rakha khaina ekmatra upai যত ট্রাইব মিলিওই ত্রিপুরা সারাক থানচাঙে আন্দোলন খাইজানি থানচাঙে আন্দোলন খাই কিসিমিসে जों अबनि याकनि मुक्ति माननाय हाया हंके चिनि जे तंगमानि
बेबाक न कमाई थांनाय अबनि बागने ताखुक तै बुखुक चां जों नुगौ चिनि गोबां मानसिनि तंमं कानमं सैमं रिचाबमं बेबाक न बयनि दफानि बरक बाय बयनि दफानि बरक से जोंनो चालक नाय इंसुक अबनि बागने ताखुक तै बुखुक चां जों जदि थानसा बाक्सके तंया राजनीतिक नसिमिन तौर जगह जदि तंग तंग हांकाय अ दफा कमाई थानो नायमाना सुरु आंचलिक दल नि बिसिं तै सिमिनो अबना ताइसा रिवाइव खले मुक्ति खाइ तै फेमनि ताबक बोस अबना तुंना लगिरनान बागै अ हाबुबागरा फाइजाक हाबुबागरानि नाइकल मुंबाय हाबुबागरानि साइतुं मुंबाय दे जों तिने अ वाल इंडिजिनस दनि बिसिं तै समाय मा तांनाय थानसा मांनाय थानसानि बिसिं तैनो चिनि ओ इंडिजिनस देरक ने चिनि बेबाक ने नन रक्षा खलायै ताइ दफानि चिनि मुकमु हुकुमनो नारकनानि ताइ बेबाक तिप्रा सारक ने कमा जागरकना ताइ सत्ति साइतु बनानि हाय कै चिनि बयनि बसंनि बरकबाय शासन खाइजाक मना ताइसा किफिल तुबनानि हनने समाय तांगन हनै ताइसा खाकाहाम हामजामुं याफारै आनि किसा कक सामना सुकना जतरन हामबाय जतरन खुलुमबायका वाल इंडिजिनस दे लॉन्ग लिव हामबाय belai belakin hambai sini honorable MDC no sini World Indigenous Day hai ka chingbai bai tola khiklai jak tongmani hai ka tinini o 9 August sini bagi tahu ni bagi important obron bo saikhnari ka belai hambai chingtai time na liya phadi tahu sing kaisa sini Tripura Idol ni season 2 ni third position o angnai borong manang jik Osmika Deborma bono sing tabo jora ya farlainai bono stage phai bin jorana phainem bagi sing bono koi hor jau belai belai ka hambai phadi bin bagi se ya pa khom na len phadi chini bukhuk Osmika Deborma ni bagi
Belai belai kena ambai, bocono bin korang ketui baik kaya, jono khabas ajak naik, jono kenari kelama bagai, cini buku osmikano, hanya hai taisha ambai ya faro, faidi sengkai, naik ema bas hal tok, kaham no tongku hai deba, tabus hatung stung tongku, taisha tonglai mangku seng hai sioro, daki nogot thana bayi asik tasya tok di. Satung keperama tongku nogot aram kan soginai, tabas hal kolok, do. Pada sing taisha sini pandano folok lainai, actually sana thangkai masawo, tini ni omahai, on 9 August, World Indigenous Day sing je celebrate khai tong mani, UNO je declaration rezak mani, mo haino seng ra rezak mani ya, Indigenous borok rok. 25 years demand khaimang se UNO United Nations or World Indigenous Day or Indigenous rokni odhikar no Indigenous rokni manthai soktai no bini hukumo bini mukumo bini land rights bini je odhikar manani bagai sanani bagai je UNO je declaration rezak mani mo tini sung busiang mano pia ba odin balai kotor chini bagai kajang nono sana musunggu norok kisa khalogoi sung tini oro sudukan cultural dress kam sude kaham sung custom sung finance bagai simi oro phale meya sung sini borno awareness marinai chini borno chung ma sisarinai I chini odhikar tongo chini bo haino buini hai chini bo o hawa pasi tongnani bagai chini rights tongo obo chung chini chere rokno chung ma phrangnai younger generation chung ma phrangnai chere rokno jodi phranggiri mai hangkai chere rokno jodi phunuguri mai hangkai chini future chung kala black and darkness ang thanai amani bagai se tini chung khajan takhok tai bukhuk song titi edisi hapa ngomono bini rang khoros khayei tini chung mohai program khai dong hai ke khai nangla khamo aun bai khajan takhok tai bukhuk song norok ayang uyang tathang de sing tini salcha khalogui omahai din bosoro waisa se phayu mani laibuma kolok tongo bahai ke tripura jo World Indigenous Day sanamjakha bahai ke World Indigenous Day sing celebrate khai kya bahai ke Agartala sohoro khai phai kya obani kaisa laibuma tongo mo tini ne phaile tripura motha phai o titi ere se pang hapang ongoi khaija ka amhai ko gya bin laibuma tong khadan takhok dei bukhuk song mo kisa serious ke sing nalai no finance thinang salo chini bagai chini talai chini taibu program tongko chini already chini tradition chini culture no chini bubagra London hai jagao talangai participant khai phunuka London hai jagao chini bubagra chini tripura joni chini culture chini tradition chini dress no performance khai ka perform khai ka omno chung thenango tahe tongkhan nailaina chini already LED screen no already set up khajak tongo chini angle lama already ready eben tai kisa tongi chung phunuk lainai mo sal tungkhu kisa tai kisa sal thanang naile sino gamani bagai norok ayang yang tathang de chini singer obo tongkho chini o musical tamne bano folk musical college ni boro tongkho sing orote naithok ka sing performance khaine ko tai chini
resource person tongko chini borong nang sar bijirang kholchong hai borok tongko norok please ta thongko di hai kisa marks rengnai mark khnanai tarpore sing boino phurungi mannai kaje phaile tabo sung tase kok khna lainai tabuk chini baskango phai kok sapainai chini borong nang juk Swapna Deborma honorable MLA from Mandai bono sung tabo jora yafar lainai please madam Hambai, tini International World Indigenous Day, o pandani tuipang, tei o pandawo, joto respected acugjak, barong joto non hambai, tei acugjak buskango, joto takuk tai bukuk no, ani pai playa hamjak matei cobani cibai. Ang jone jone hambai rilia time short ni baginai tini belai khai tong thogo pia bawa bawanau tini takisa juda ang omahai keno juda hinmale tini ano nukna anchilini malakanjak rangbutang chandrahar omahai ke kani phaiga obongka chini chinimung tini O World Indigenous Day palai tongmani obo Tripura Rajyo simia sara bichwano O World Indigenous Day palai tongo O World Indigenous Day palai manmani sara bichwo obo ni kaisa itihas tongo 1982 omahai kaino wan chuglai je o indigenous borogrok kemai tangnai ka bini kanmung cumung takmung lupmung bini odikar kemai tangnai ka bini jat sinija glakha hinino kaisa komiti gothon khaika o komiti ingkha aro je working groups tayaro tongo nini UNO mane United Nation tayaro indigenous population notui gothon khlaika tini oro omahaino social economics nini culture political no one suguino joto borok nono sicari nani bagai tini omahai ke committee khajaka aboni pare jeng nukha United Nation ni bisingti khlainai oro je general Assembly ni bisingti kaisa resolution pass khlaika tamhani pass khlaika omahai kaino bisi brum brum 9 August International World Indigenous Day palai jaknani ungthon hunino omahai kaino koksa boi obo sarkari babe bill pass khlaika tini aboni bagino jung obo palai ma tongo khajani ma pha ate ta khubuk jong jung tini o sujuk mangkha chini dopharo borotong chini dopha bahai kai tong oboti sanani bagai chung sujuk mangkha phiaba Tripura Rajyo ang sara world ni kok salia Tripura Rajyo ni kok no ang kisa khurcha siwanum Tripura Rajyo jokhon 1982 gothon ungmani sikang no o Tripura Rajyo sichawui no 1976 TUGS আঞ্চলিক দল গঠন খা ও আঞ্চলিক দল গঠন মানে অবনো পূর্ব পাকিস্তানি একেবা ফাতারনি বরক ত্রিপুরা রাজ্য হাপাই মানি বাগাই जों যারা ইন্ডিজিনাস হিনতংনাই রক সংখ্যা কমি ওই থাঙ্কা সংখ্যা ফাতারনি বরক ফাইনাইসি বাঙাই থাঙ্কা আবনি বাগিনো আঞ্চলিক দল প্রয়োজন নাঙ্গো হিনিনো ত্রিপুরা রাজ্য আঞ্চলিক দল কমিটি গঠন খালাইমানি ফিয়াবা তিনি নুখা আর ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস ডে ও সাজাগো রাজনৈতিক নি ককব সাজাগো ফিয়াবা আর ও চিনি ও হাও যে 186 জন রাজা রাজত্ব চাই থাংমানি ও রাজানি বংশধর ওংখা जों ও হাংখা চিনি
ও হাঙ্কা চিনি ফিয়াবা চিনি থানে অধিকার ক্রিখা তিনি অরব ত্রিপুরা রাজ্য অনেক রাজনৈতিক কালার দङ কচাক কখ্রাং কর্ম দङ ও কচাক কখ্রাং কর্ম আঞ্চলিক দলনি বাদে যে কচাক কর্ম কখ্রাং খাই দংনাই রং ও ইন্ডিজিনিয়াস ডেনি বিসিংটি আং সানানি মুচঙ্গো পইলা নিজিনো সিনিনানি নাংনাই এরপরে নিজিনি দফানো সিনিনানি নাংনাই নিজিনি কালচার ন সিনিনানি নাংনাই নিজিনি ট্রেডিশনাল ন সিনিনানি নাংনাই নিজিনি হানো রক্ষা খাইনানি স্রংনানি নাংনাই এরপরে সে নং ও বরক দফা হিনি সিনি জাকনাই তাখরক বুখরক जों ও হানো রক্ষা খাইদা মানিয়া আপনি প্রশ্ন ফাই সপাইকা जों যদি ও হানো রক্ষা খাইমাই হাঙ্গাংকাই जों বড় থাং সগুইনাই আরো থাং সগুই তঙ্গইখা ও হাও जों তংসুক দামানিয়া যে বরক গোবাং বিনি ককনো নাঙ্গো উঙ্গই ফাইকা আপনি বাগাই তিনি ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস ডেনি বিসিংতৈ जों समाय मा तांनाय इलिगेल माइग्रेंट ताबुक नगर फाइका बनो धोती खाय फातार माहनाय जानजानि जागाव माहनाय हिनिनाय जों एकता बद्ध बखाय चिरिकनानि नांनाय तासिं रोजाब थानाय जे बुखुक रोजाब थांमानि बेलायखाय खानांगौ नर खानांजागियादा नर खानांजाखाना जिनि खुद्रु जापा जेमपाय गोमाय थांबायका जिनि चखाबाय खुलुप माने गोमाय थांबायका फियाबा जों अबना गोमानानि रिया जों बोरिरा कोनो दिना गोमानानि रिगला जिनि जे अरव कानमुं चुमुं जे जिनि आगिनि कानमुं रगनो जों रमैति सानाय जे बुबाग्रा जोंनो जों बोरै रगनो खरक सापानो भातग्रै ख्लायै नगरी सुदि जोंनो खोतों रोखा अ खोतोंरि माने अबनो जों साइमानो जे जिनि जे ताकमुं ता कमरथन हिनेनो बुबाग्रा खोतोंरि माने जों बोरै रगबो बुइतो खायनानै नांनाय बिसास खायनानै नांनाय आव जोंनो जे अखोतों जे रि माने जिनि थान्तिनो कोनो दिनो फानो जों कचगै रहगलाक जिनि थान्तिनो जों बाका साकाव तनि ओइ हकां वारि ओइनो जों रि ताकनाय आ जागासि जों तंनानि नांनाय बुकुक जों तेइचला रगबो वा करं रग तंगो खुद्रु झापा चेम्पाय आबरनो वावै मातरिनाय जारा रोजाबनाय करं रगबो जिनि तिप्रा भारत रोजाब माने जिनि दांदु जमफ्रें सुमय अबरकनबो जों मातनिनाय जों अब स्टेट मिउजियाम रग जों मोजां जागिया जों जिनि पाहाड़ अञ्चलनो जों मातरिनाय पारा आमचायावनो मातरिनाय जों जे आगिवो जों मोजां फायमाने जिनि दांदु सुमैबाय बलं हालंबाय तुइमा तुइसाबाय पारा आमचायबाय जों मोजां फायमाने जों कोनो दिनो पगलाक जिनि इतिहास न रमै जों अ इतिहास न तिसाय तुपनानै जों चेष्टा खायनाय भुबाग्रा जिनि लगि दंगो जे महाराजारक जुद्ध खायै पानो जे जुद्ध जय खालायनाय हानो रक्षा खायो एंखायबा फातारनि हानो जय खायनाय हावा हा फुवारो फियाबा ताबु जिनि हा बुबाग्रा तेइसा बुसाय फायुका ओ हानो रक्षा खायनानि बागै जों बुबाग्रा न लगि मरि मांगलादा ओ हा रक्षा खायतनि जों हा एरि माया फानो ओ हानो फानो जों रक्षा खायनानि जागावो बुबाग्रा न लगि रिदि हिनि नाय कबकनानि मुचंगो खाजानि माफाते दाखु बुकुक जों तिनि नरगो अरव वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालायनानि बागै जानजानि ट्रेडिशनल ड्रेस गानलाय फायका कलक मा खायनाय हिमबतक हिमलायका एरपरे जों थांलायनाय नंथानि कबक मुं नारुगो जिनो अर आचुक जाक तंखो बंनि थानि तेबो अक्रा बरक रंनि कक खोनादे कक काहाम खोनानाय जों जे खोनाया कक अबरंनो खोनानाय जों आबरंनो जों बोखावो चुइ मातनिनाय अबनि परे चिनि मसाल मिसिल तंगो जे चिनि लुका मिसिल ओ लुका मिसिलगो नरक जयन खलायदि हिनि नाय कक नारगिनो आनि कक अरनो मुथाका जतननो हामबाय वर्ल्ड इंडिजिनस डे लॉन्ग लिव belai ke hambai belai strong message bosono di kelangka chini
खा खामजांनाय बोहनि मानो खा बासा जांनाय बोहनि मानो फायदे बिन बग देशा जों याफा खरमना लायन फायदे जतनो जों ताबुक म पाइखेनो चिनि भिडिअ क्लिप नायसिनाय लामा रेडि खायतंग दे आमनि सिकां जों ते कायसाक ते खरकसानि कक तै खुक्ति कक खना लायनाय बताय केबिया फायदे चिनि टिटे दिस हापांनि EM Honorable EM Boromganang Robindra Deborma bini khokte जों किसा खना लायनाय Jotornor sari kaham belai kana hambai tini belai kana khatung khajani bisingtei chini TTA disi hapangni cubai जों tini Khompui Academy ni thengno khlawa kaisa kasa kormo नायथाथक खायै हायुंनि बरंनि साल इंटरनेशनल इंडिजिनस डे जों पालाई मानखा तिनि ओ पालाई मानि पांडावो फाइ सकबाइया चिनि TTA DC नि चेयरमैन चिनि बरमगोनां BK रांखल चिनि बरमगोनां मन्त्री ताई चिनी MLA EM MDC ताई जोतो चिनरो ऑफिशियल रंगो बेलाय kana hambai मारुओ तिनी चिनी मो वेस्ट विशेष के वेस्ट बाय सिपाही जोला डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंगो क्लाइजाक चिनी जोतो वारियर्स रंगो नंगनो बेलाय kana hambai मारो तिनी जो कबांगमा प्रोग्राम तंगो mo program ni bisingo जों तिनरबो कायसा program खालायजाखा नरक जतरो खनाका जों बिसि ब्रुम न अमाहाय खालायै World Indigenous Day तामनि बागै जों अमाहाय खायै जों बरम रलायै तिनि अमाहाय के पालन मा खायलाय बेलाय खानक तंथगो जे बररक जे राजनैतिक दल रक कोनोदिन निजिनो इंडिजिनस हनै आदिवासी हनै गसिन हारिमाया रक बरंनबो तिनि जों नुखा लामाव बेरायलाय माने जे दल कोनोदिनो ओ इंडिजिनस गसिया बरगो हायनो तिनि बरगो आगरतला हाय जागाओ अमाहाय के कत रैली खायनानि कक तंमानि हायपाना साइमेया तामनि बागैबो बन्दं थाका हायपाना बंनो हामबाय मारिवो जों तोरनो जों साइमानो अधिकार मानथाय नरखनाकात ओ हायुंगो कुटी जोंहाय इंडिजिनस रक दंगो जापान कोरिया चीन थेके चेंगिनाय निनि चिनो भारत हाकतनि गानागिनी राष्ट्र बांग्लादेश निनरो थाईलैंड निसमी चेंगिनाय श्रीलंका नि थिमी चेंगै चिनी भारतवर्षनि जतनिसाय गोबां झारखंड छत्तीसगढ़ अमाहायकाय निनि पश्चिम बांला आसाम नर्थ ईस्ट नि जत जागावनो तिनि अमाहायका पालाय दं तिनि बेलाकेरा हामबाय मारो मणिपुर नि चिनी इंडिजिनस रंनो चिनी बुबाग्रानो बरक तिनि निमंत्रण खायतलांखा ताखुकते बुकुकसं बुबाग्रानि नासिकमुं बग्रा बुबाग्रानि नाहारमुं शुधु तिप्रासा सिमी तिप्रासानि बागै अरो जों चबा खायग्लाक तिप्रासानि मानथायनि बागै सारा नर्थ ईस्ट नि जत कुंथाय बारानो थांचा खलायै सारा भारतवर्ष कामपिरिनानि बागै बुबाग्रा साइतो गयतंग ताखुकते बुकुकसं हाजोनि ताखुकते बुकुकसं जारा जोंना तेनतायनाय रक अमर राजनीति कयया बुबाग्रा मुंसामाया बुबाग्रा खायमाया बियां थाका बरकमाखा होनाय रक
nongni mokol biango nongni mokol operation khanyate nangno norok nuigida chini bubagra nini bagi tamo kok saitong ar o jagao je borok bisi kolok ma sorkar tongnai phatani borok bai mamang oro sason khlaioi chini borok ni jagano keseb rimang sekmang je borok tini bai 70 বছর ni pore 70 বছর ni age jara chiri khongnai rok phatani borok no matu bunai phatani borok welcome phatani borok no lamsogo hinai je Tripura rajyo supungnai rok je butni bagai tini borok bo khunju kaide norok mania ekmatro Tripura sano mukti rimanai phyogi mannai khoroksano bongkha bubagra tini ni mo indigenous deo sara bharat borsho ni borok tini jotno naharei tongo bo oroni netaya bo tini oro Tripura ni simi netaya north east ni similia bono ekta world class ni khorja neta tini jotno saimano khajana takhoktai bukuksong jotno taisa chini adhikar ni bagai taibo chobama khainai ko siklai rok taiba gongma phanai nangkai thui marinai kendriyo sarkar 2007 salo chini bagai chini indigenous ni je international ni dagi mumbai je sino forest right rimane patta rimane 25 kanika jaga rinani koktong mane ajorani sarkar শুধুমাত্র রাজনীতি খাইলাঙ্কা जोंनो जागा रिलांलिया जों बाय जोंनो बालारिखा जागा निना थरमुरा बरमुरा लंगत्राय साकांकां जतो पाहारो जागा खाति क्लांखांगा आ खाति मानि न उ चिनि बरमुरानि चिनि हाताय कतनि कासाद्रुपनि से ताहने बनो आ जागाव थांनाय सरकारनि खरकसा मुख्यमंत्री आरो बानरेना बागै बुसुक साइतखा कारण आबंखा खा जागा आबो केबनो बाकलांलिया बने बागै जों ओचिनि अधिकार जों मार सेकनाय जतन ताइसा हामबाय बुबाग्रा आयुग्लखं इंटरनेशनल इंडिजिनास बिसि ब्रुम ब्रुम न नायथकाय पलाय जाक्तुं खुलुमबायखा Balai hambai sini honorable EM bini khe kisam marno hedba phaidi tabu sung nailena sini bubagra London sini tradition sini culture no bahike show khai ka bahike performance khai ka tai sung mono dukhaina saimanai sini culture sini tradition omro sini busuk rich busuk kotor busuk kusuk obosung dukhaina saimanai hesi. Let's start. About 2,500 kilometers from the capital of India lies one of the seven sisters of the northeastern states, Tripura. The state is known for its production of bamboo, rubber, pineapple, its people and culture, and its grand legacy of being one of the only kingdoms in India where the Britishers and other foreign rulers could not intervene. Tripura was once called Tipra and was ruled by a total of 184 kings. The history of these kings, or the Bubagras, date back to the period of Mahabharata. Legends say that the Bubagras of Tipra were descendants of Yayati. Bubagras, namely Bubagra Tripur and Bubagra Trilochan, were also recorded in the scriptures, where they were said to be involved with Yudhishthir in the Mahabharata war. The Tipra kingdom grew and flourished for hundreds of years, and later in the 15th century, they were titled the Manakya. On August 19th, back in 1908, when India was still under the British rule, Maharaja Bir Bikram Manakya was born. He became the 184th Bubagra of Tripura, a visionary and a secular king. Bubagra Bir Bikram Manakya made schools, colleges, hospitals, airports, churches, Buddhist temples, mandirs, and even the capital of Tripura, Agartala, was planned by him. Because of his initiatives, he also became known as the architect of modern Tripura.
The Bubagras of Tripura have had good relationships with their neighboring kingdoms. Famous Nobel laureate Rabindranath Tagore and the renowned scientist Jagadish Chandra Bose were also sponsored by Maharaja for multiple research projects and international trips. In 1931 and 1939, Bubagra Bir Bikram himself visited the United Kingdom, and there he built the first Hindu temple of the UK, the Gauja Mission, in South Kensington. Back then, it served over 5,000 Hindus residing in the UK. In 1941, riots were happening in Noakhali, affecting about 150,000 people. Many were massacred, raped, abducted, and the few who survived, they had to flee from their homes. Mahatma Gandhi and Bubagra Bir Bikram were among the few names who tried to help. No less than Mahatma Gandhi asked the Maharaja to give shelter to these refugees. The Maharaja's royal administration extended their cooperation to the migrants. The spontaneous influx of thousands of famine-affected people in 1943 from British India were also given food and shelter. However, the number of people migrating to Tripura was immense. Leads to approximately 10 million people fleeing East Pakistan and taking refuge in the neighboring Indian states of West Bengal, Bihar, Assam, Meghalaya and Tripura. And it threatened the population of the natives. Bubagra Bir Bikram soon began reserving lands for the natives of Tripura in 1939 and more in 1943. However, his early demise left everything in abyss. In 1949, Tripura merged with India under the leadership of his wife, Maharani Kanchan Prabha Devi. Upon merging with India, Tripura became a union territory and later a state in 1972. However, the problems in Bangladesh kept growing, causing a huge influx of Hindu minorities into Tripura. This affected the demography of the natives, and slowly the Tiprasas became a minority in their own land. To safeguard themselves, their culture, heritage, history, rights, and to prevent their extinction, the land which was preserved for them by Bubagra Bir Bikram Manikya became the only solution and the only hope. Many Tiprasa leaders came together, and with the government of India, this land became the Tripura Tribal Area Autonomous District Council under the 6th schedule of the Indian Constitution. TTAADC governs over 70% of the landmass of Tripura, and it is home to the native people of the land. The purpose of TTAADC is to develop the well-being of its people. But who are its people? 19 distinct tribes with their own cultures, tradition, customs, rituals and beliefs, who stay in harmony in the third smallest state of the country. The native language of the state is Kokborok, which is a Sino-Tibetan language and comes from the same root as the Bodos and Karbis of Assam. The traditional attire of the people varies from tribe to tribe, but some of the most popular ones that represent Tripura in its true essence can be the Risa and Rignai. Risa is a piece of clothing which the females wrap around the top of their body, and Rignai is wrapped around the lower part of their body, around their waist. The female members of the Tiprasa family early in their lives learn how to make their own clothes using bamboo tools. Bamboo is an essential plant for the Tiprasa community. The tools for cooking, hunting, farming, and even their houses were also made of bamboo, which in Kokborok is called wah. The houses made of wah, called gairing or wanok, are unique. Since they were mostly jhum cultivators, their gairings can be spotted in Tripura's hilly areas. The elders of the family used to leave their gairing in the morning for cultivation work
And in the afternoon, they feast on bangui, which is made with a type of sticky rice called kuria mairum, wrapped in lahairu, and curries like kudok, mosodeng, and aijak. Tiprasa cuisines are known for being fresh and healthy because there is no oil in the ingredients. The most common occupation for the people was jhum cultivation, and which may be why most of the cultural dance and songs are also about agriculture. The Tiprasas have their own indigenous god, or Matai. Their Matai Kotor, or Baba Goria, is their supreme god, and Mailoma is their god of wealth and success. The Goria Matai and all 14 Devtas are all worshipped in a grand manner in their temple. Mamita dance, or Mamita Mushamong, is one of popular folk dances of the Tiprasas. It is performed during the Mamita festival, which happens in October or November, to celebrate the harvest and honor the deities Mailumma and Khulumma. Similarly, Hojagiri Mushamong, a unique dance performed mostly by the young community during the Hojagiri festival, is celebrated to worship the goddess Lampra for good harvest. They balance the earthen pots on their heads while performing intricate steps and bending movements. Goria, a week-long festival to celebrate the worship of Baba Goria for prosperity and well-being, is also very popular. More dances like Lebang Bumani, Bizu, Hal Nagiyam, and Wangla are also notable dances in the state of Tipra. Over the years, famous musicians like S.D. Burman and his son R.D. Burman Satyaram Riyam, Thanga Dallong, Shorabi Depurma, Borkhong Rangkhol, and sportsmen like Shomdeep Depurma, all who represented India on the world stage, are from Tripura. The TTAADC's goal is and always has been to support and promote the native people of the state. In the last 4 years, under the leadership of the Royal Scion, Maharaja Pradyot Kishore Manikya, Chairman of the TTAADC Administrative Reform Committee, and grandson of Maharaja Bir Vikram Manikya, along with its Chief Executive Member, Purna Chandra Jamatia, is committed to preserving the cultural identity, economic development, and the overall welfare of the people of the state. They have taken various initiatives in education, social well-being, health, hospitality centers, institutes, and many more. This TTAADC's endeavor of its first ever international cultural tour of 2025 in the United Kingdom is a milestone which will pave the way to the gate of this land of legacy and opportunities. We, the people of Tripura, welcome you for a visit. Hambai. Hello. Balaka Hambai sini especially lama tai sini mono sini historical sini itihas laibuma Oras nukha, cini laibuma belai kolok, cini laibuma belai kucuk huni mano bunyi tulunai. Hari seng cini pandana tehe log ikang lainai, tatang kudi pandana tehe tongko cini Tripura idol ni, singer obo tongko. Hari seng tabuk tehe kok kena mati kita lainai, please nok tatang kudi sal tongko, sal tafas seng. Kaidani ozonnya kok tahu sal hello sih kaidani dong masih. Engkau sal lokisah hamte ya bahani sih tak kali mana actually. Gan bagai emon kunia nok tatang kudi nogo orang tong di sini di sus person tahu tong ko sini. Pada tabu sung joraya falanya sini honorable minister borong mana bisik itu dia Burma sing mon tabu joraya falanya. Jotono sari kaham
Tini Chini TTADC Hapang Bai Lua Jijak World Indigenous Day Noruk Sawai Chini Kumpui Rung Noklawa Panda Parandani Chini Borom Gunang Achukpang Teo Pandao Pai Sokpajak Sini Joto Nograi Rogno Wasabeno Hambaya Faro Teo Pandao Pai Sokpajak Chini Kereng Taini Chini O Hani Busharok Joto Tipra Sharokno Ani Kaksang Mate Hamzak Mung Yaparo Tini Belaikeno Chini Tongtongnani Shal Hinino Mano Karon United Nations Organization Ie Nuba is Haklaizak Tinini on 9 tarik August 1994 सालनि सिमी जों अ सालनो इंडिजिनास निरगनि साल हिनै जेहेतु जों पालायलाय दङ इंडिजिनास नि अर्थनो अमो जे अ हानि नकफां हानि मालिक रगनि अ साल 9 अगस्त Tinini hai shalo lai thangnai bisirokni haino sara prithibiyo jara hani nokphang tongnai rok tini omo haikai o salno celebration khlai tong ke tungbo tini Tripura hani busa tiprasa hinino sungbo tini chini o khumulungo o thayo Tini ni o pandano jeng khlailai tongo sudu o salo jeng tini o program khlai paikha ngaina program paikha mo haya jeng tini amchayo thangaibo tini jeng mosal rally khailainai o hani busarokni tongmani thai TTADC jeta jengno Bharat Sarkar 6 schedule hini sinamai rika o area ni je chini panchayat hini sing je Romo BC village committee ni o village committee ni election Chongbari tabuk suk joratei khlaijagya 2021 jora bongni period tongmani kintu tabuk suk jora o election khlaijagya aboni bagino o hani busarok tongmani thai 6 schedule area o jagani je BC election kai tangai khlaijagya tamni bagai chini je adhikar chini je সংবিধানিক অধিকার যেহেতু जोंनो भारतनि সংবিধাन से o adhikar riui tong hongkai tini tangai chini adhikar o jagao rijagya ngui tong abono wansugui abono जोंनो daktirinani ingthong hinino जों tini sanjao chini tiprasa jotto amchayo जों मसाल रेली खलायलायनाय जों नुगै दङ त्रिपुरा हानि अवस्था बाहायङै दं आनि सलाय सिगां कगनाय रक सिनि लिडार्स रक नरकनो जतनो काहामकै सावै खनारिका जों तामो दंमानि जों ताबुक ब जागाव दं जों अ बर्तमान जुगाव बस अवस्थायाव सकपायका आबो जों काहामनो नुगै दङ आर जों अ बर्तमाननि हयते सिनि भबिष्यत थिनांगो जों ब अवस्थायाव थांनाय Te bo obostha soginai aboni onuman khlainani chinibo muta-muti sungbo tabuk sika rungka sawimanka aboni bagino chini right no chini adhikar no mannani bagino जों tini bobagrani leadership chini tiprasarok no muthangnani bagai je phan je choba khlaitomani o jago जों bebagno thansangai chini bobagrano logiri thai klayo tini bobagra tongmani bagino Jini TTADC hapangni bisingtui chung tini omo haikai sorkari babe jini indigenous world indigenous day no chung to omo haikai palailai tongi mano ani selai sekang chini borom gunang EM sawi klangka je borogrok nijino indigenous ri wansugya a borogrok porjonto tini indigenous ni o shalo borok bo tini
हिमलायमानि जों नुगैमोन जोंनि ससियेल मिडियानि बिसिं दै बेलाय गाहाम कक नरक तुरुक तुरुक हायखाबा ताबुक नरक सिका आसिकफानो जे त्रिपुराव जों त्रिपुरा सारंनो इन्डिजिनियास हिनो आम नरक तिनि गसिका आबने बागै नरकनो हामबायरियो जों नरक बिरोधी दलीय दङ हिनै त्रिपुरासानो हामक्राय ख्लायलांलिया त्रिपुरासानि हिनै जों तिनि अर समालोचना खायनानि कगिया तिनि जों अर ककनो सामानि कारण हंके नरक लेरै फानो तिनि अकग्रनो नरक बुजिखा आमनोसे जों सानानि मुचुङो चिनि बुबाग्रानि लिडारशिप जों त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारनो मो थांनानै बागै जों बांलादेशी रंनो गो बेक हिनमानि रक जों सारा त्रिपुराव जों ख्लायमानि जों नुगजागो ताबुबो ख्लायलाय दङ भबिष्यतबो जों तेबो ख्लायलायनाय सारा भारत बर्षआव स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हाय SIR जेटा जों ताबो बिहाराव नुगै दङ SIR खायनानै बागैबो जों बुबाग्राबाय थांगै दिल्लीआव चीफ इलेक्शन कमिशन बाय मालायै जेबाबे बिहाराव SIR ख्लायजाका आमते हायकेनो चिनि त्रिपुराव SIR ख्लायै যারা ইলিগেল ভাবে ত্রিপুরাও ফাইयै যে বুটনি অধিকার নাহাरै দंखा নিনি আনি অধিকার ন সেগৈ ব गोबांमा সুযোগ সুবিধা নাহাरै दंखा চাকরি নাহাरै दंखा আবরংনি হতে यगनानि बागै जों बुबाग्राबाय दिल्लीआव थाङो चीफ इलेक्शन कमिशन बाय मालायका चीफ इलेक्शन कमिशन जों सावो অবশ্যই ত্রিপুরাও SIR খ্লাইজাंनाय শুধু ত্রিপুরাওয়া भारत बर्षआवनो SIR ख्लायजागनाय कारण बांग्लादेशनि पाकिस्ताननि मायानमारनि गोबांमा बरग्रक इलिगेल भाबे त्रिपुराव फायै जे बंनि भोटार आई कार्ड सोनाम सोनामै अ जागा भोट प्रयोग खायै बरक जे बेआइनि भाबे निनि आनि मानथायनो सेगै नाहार दंमानि आव बरकबो सावै मानखा आबसे जों ताबुक ताउनु गुतन त्रिपुराव ससियेल मिडिया खुलकाने नुगजागो मिया मानिक सरकार सं আগরতলাও র্যালি খাयै বরক SIR স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিউনি বিরুদ্ধে খাयै বরক কক সাইতমানি जों नुगो नरबो नुखना ससियेल मिडियाव फेसबुक खुलकायनो साइमाननाय चिनि त्रिपुरा सारक ताबुकबो आंचलिक राजनीतिक बदलनो हामजागेरक मानिक सरकार संनो लगे रिउतंगले मिया त्रिपुराव SIR नांगिया त्रिपुराव SIR नि कुनु प्रयोजन करे हिनै तिनि मिया मानिक सरकार चिरिगै साइतंगले आज जागो चिनि त्रिपुरा सा लिडार रकबो आसुक जागतंगले तामो सानायचिं आ क्षेत्रेवनो जों जत त्रिपुरा सारकनो अ मेसेज नरिना मुचुंगो जे फाइसिरि जों ते राजनीतिनो तरजायावै गोसा गोख्रां कर्म हिन्यावै ताबुक चिनि बुबाग्रानि बिसिंथै जों जे थानसानि मारै ख्लायै अ हाव त्रिपुरा सारकनि जे अधिकार आबो माननानै थाङै दङ अ अधिकारनो माननानै बागै जों तेबो थानसाखाय दंखा अंखाय चिनि बुबाग्रानि फानबो तेबो रागो जे चिनि अ दफाबो सालसा जों सासांगै बुइनिबो सिगाङाव जों बासावै मोननाय अ कग्नोसे जों जत त्रिपुरा सारकनो अ मेसेज रिनानि मुचुङो तिनिनि अ पान्दानि बिसिंथै जों तामु नुगजागै दं जे जागाव जों स्राय त्रिपुरा सा दफानि बागै जों चिरि खगलाय दङ बांलादेशी गु बेक हिन दंमा जराव त्रिपुरा मथा बादे ते कुनु राजनीतिक बदल बांलादेशी गु बेक हिनि कुनु मिसिल मिटिं ख्लाया SIR नि बागै कुनु कक साया थानाय मासो जों अमित शाह बाय पर्यन्त मालाय फैगा चिनि जे ट्रिपार्टाइट एकर्ड दंमानि भारत सरकार त्रिपुरा सरकार ते चिनि त्रिपुरा मथा जे एकर्ड दंमानि आबो तामनि बागै इमप्लिमेन्ट ख्लायजागिया गैतं आमनि बागै जों भारत बर्षनि होम मिनिस्टार बाय जों मालाय फैगा बरक अवश्य साव नरनि जे मानथाय नरनि जे डिमान्ड ख्लायमानि आबो बेलायखायनो जुक्ति जुक्त आबो नरनो अवश्य जों रिनाय किन्तु बरक बा बंनि राजनैतिक थांनानि बागै बरक चेष्टा ख्लायो जाते त्रिपुरा सारकनो अरय परय ख्लायै बुबाग्रानि थानसानि मारिनो तेखिसा नरमनि देमान आबो चेष्टा ख्लायमानि जों नुजागै दङ तिनि अ जागाबो वर्ल्ड इंडिजिनियस डे हिनि हिनफानो सरकारि बागै प्रोग्राम ख्लायजाक फायनो
kubuy kogno sing ma sanai jeta chini borok rok chini lukurok রাজনীতি ন হামজাগে লামা করই তংমানি কগ্রং ন जों सायावै इंया कारण जों बरनो मा सिनि नाय काहाम कने जों नुगै तंगो जे जागाव सिनि लुखुरक निजि दफा हामना बागै जों नुगै तंले बाहायके जों सामुं खलाय तंग सिनि बरम गोनां डेभिड मुरा सिं संग दिल्लीआव हिमै थां तंले आबरनो साजायांगैबो गोबांमा बरक गोबांमा कक सानाय दं नों मुचुं कांकाय ति प्रसाद दफानाव मुथांनानि बागै नोंबो याप्रिसेदि bol ama tei thangka hangkai sini ti prasad dopha mutangjak sinai o hani busa indigenous peoples rok bol ama tei thangka hangkai जों mutangjak nai abo जों jottono tabuk social media nijini bai thangni brand wan sugoi जों jottono saiman tongo जों bol ama tei hamchinai जों bol ama tei thangka hangkai ti prasad rok o hawo banchinai abo जों kahamkai no saiman katabuk ekmatro lama sini bubagrani bisingtui जों त्रिपुरा हावा फाइनाय सालो जों त्रिपुरा हावा सालसा ओ त्रिपुरा सारकनि ओ हानि बुसारकनि इंडिजिनियस पिपल्स रकनि अधिकार मानथाय भारतनि संविधान तै जों नाहारनाय न नाहारनाय आबसे चिनि वानसुं मुं तंना नांनाय ताखुरो बुखुरक जों तिनि हायनो जेसातै किसा सरकारि सुबिदा माननानि बागै सेफ साब माननानि बागै साख्रि माननानि बागै जों लाम करoi तंगै इंया जों काहाम लामा जे लामा तै जों फियक जांनाय आ लामावसे जों मा हिमलायनाय आबो जों नरक जत्तनो न कन्यानि मुचुंगु जों तिनियाव पान्दा पाइमानि याकुलो जों जत्तो जानजानि एरियायाव थांगै जानजानि आमचायाव थांगै चिनि मशाल रेली खायलायनाय जाते चिनि भारतनि संविधाननि बिसिंथै जों जे बिसि इलेक्शन खायांगै तंमानि जों जे चिनि अधिकार बिसिनि बिसिंथै जों जे मानना थाङै तंमानि चिनि जे फान रक एलोकेशन यांगै तंगो आबनो जों काहाम खाय थानसा खाय तिनि रेलीनि परे तेबो फाइटिं खायना नांखाय तेबो चबा खायना नांखाय जों तेबो चबा खत खलायनाय ताखुरु बुखुरो नरक जत्तनो रेडी तंबायदि जों जत्तो चिनि मानथाय सक्तनि बागै जों साक साकनो इन्डिपेन्डेन्टलि बाबे चिनि दफानि बागै जों अबশ্যই चबा खलायलायनाय आमसुं नों सितुं जों तिनि अजागो अमहायखाय चिनि इंडिजिनियस देव जे जों फायलायनो मानि अमहाय साल फायनाय बिसियो बतेव फायनाय किन्तु जों अ साल रगनो जों अमहायखायनो सेलिब्रेशन खायना नांगो जाते चिनि जे चुम्मानि रक कानमानि चिनि रोसामुं मोसामुं चिनि गोबांमा ताबमुं लकमुं जेता चिनि बरम गोनां एमएलए जे साइथांका जों आबरगनो जतनो रक्षा खायनानि आव नको कानै चुमुइ तंगो द रखां बले आबो हिनि मानो किन्तु अमया जों साइमाना नांनाय थानसाखाय जे प्रग्राम खायमानि जे थानसाखाय गैदारिं खायै जों जे मिसिल खालायलायमानि आबोनि इम्पोर्टेन्स आबोनि गुरुत्व बुसुक आबो जों बुजिनानै नांनाय जत्तो काहाम ख्रों तंबायदि चिनि बुबाग्रानो जों लगिरिनानि रेडी तंबायदि बुखा खुलगै चिनि दफानो फियक्तानि नरक बेबागनो आगुगै फायानो हिनैनो आनि किसिसा कगनारनो अरनो पाइखा तिप्रासा दफा आयुगलक थं जतनो खुलुमबायका Balai balakin hambai sini, honorable minister no, faidi sengkai gan kahesek norok khanan musung, khanan ada, hai pano teh khorsa kok samani pore, cin takuk ononto zomatia tongko, sini Tripura idol ni, rana sab balai khorang khanatok, seng bonom tuzak, hai pano, sini panda painan digini thangi tongka, norok awan sogo sini jebas kang kok sapainya benar jotono sini jak sini legendary hanimano bo tekewya sini borong manang Bijay Kumar Angkol sini Sir Bijay Kumar Angkol sing bono kisa time jora ya far lainnya arbini sak sorry hamiani bising dipano bo ini sing bebak soro the World Indigenous Day hay ke International Day of the World Indigenous People OTTIDC hapang bay songsajak dini opandawo bosung mebaksa khatung khajaka phai sokpai kya mai sung bono pipeline hambai yafaro bo belai tofani bagai tangkrak ebong dofani bagai sacrifice khai phani borok khoroksa norok bini kok khna ke angken sakume bathai si thait phai hoise gaun bagai bono belai belai pipeline hambai yafaro chini Sir Bijay Kumar Angkol now sungta bono zora yafar lainnya
Jotono Kolumka, Tini World Indigenous Day ni celebration ni chairman, Tayoro Manchak Paika Jeni ADC ni chairman, state ni minister, honorable MLA, CM, EM, MDC, Tayoro juda official, tay juda area ni painai jotono ang kahamribo, ang samoy kabang naya, kaisa na niko, yung jokon andulon kayo, tinipray pospan na bosor sakam, yung tinitripura hani bagay na yung andulon kay mapayo, tiniu ADC boroni pay. সংবিধান নিনো মা পাইও আন্দোলন খাই ভারত সরকার বাধ্যংকা চিনি যতনি একতানি বাগৈন অব মা অঙ্গ তাবক আনি এডভাইস চিনি ইয়াংস্টার রকন তাবক যে কারাক তংনাই জুদা জুগা ক্যাপাসিটি তৈ তংনাই নরাউনি ফিউচার তামংনাই নরাউলি তাম ওয়ানসু ভাইতৈ নরাউ ফিউচার খানাই Narauni ba aim object tongnai nango. O World Indigenous ang Indigenous ni President ongmo ni bagay no Geneva o wainoi ang invitation mangka. Geneva thangai aro New Zealand ni payo Japan ni payo jotto bisho ni borok payoi jung haitoi no brao ni hawo brao subida kroi hairok tongo. New Zealand ni Maori akhoroksa leader ano sao. Chini oro England ni America ni rang ganang rok payo rung kotor matubo chino rang ribo chini jagarok nayoi aro khur khongkle rang kachak maro. U rang kachak rok na barot lang payo. Obote kabang ma New Zealand ni ba samudra bay gurizak jaga bara khur khlai koila mano, ropai mano, rangkacak mano, aborong ke bidesi rok, dokol khai tongka. Oke, berabo Geneva wo Indigenous sonmelano ma payo, berau nikok orono. Arawo jeng macini Tripura ni angsaka, ani statement tongo, tabok je boy tabok jeng sapo ke tongmani, arawo botongo, tabok jeni youngster rok narani challenge tamong nai. Tabok chini juda juna netitoro yung no je kok sai khna rimani orono clear je chini next generation bro yung tong chalaong tong narao jodi united ong yong khlai narao ni future blind mokol kro yung nai nara mungsa khlai mai yung nai hai tu na podong oro jumping khlai oro ni oro ma thang nai kuno chini ha chini satino naraw safe kay maya protection body mayong nai body bagay no tabog United Nations je tini bagay provision tong mani obona chung apply ma khlai nani oboni bagay ong chini unity nango o unity bagay no yung United ong nai nango national party ro je khlai nai communist rok bakuna din wan sugia Communist ni policy juda nung no sabay nai sakak nai nini pan sabay rioi nuno na nai yung jokon indigenous ni bagay Geneva statement ni paye chung no yung ekotang ka ano waren ka Romya ni bagay misil ma khlai khai sat chano police firing khlai khorok tham buthar kha tini supporter rokno knoi Congress supporter khorok tham guli khlai chuna buthar kha apro CPM ruling Manik Sarkar ruling bra kunudin muchung eta ising chini মন্ত্রী মানগানাং মন্ত্রী সামানে আবো ফেক যখন চং আবো এয়ারপোর্টও বীর বিক্রম নি স্ট্যাচু নি কোগো কমিউনিস্ট রক 19 জন তং এমএলএ আং কংগ্রেস বাই চং এলাই নঙই আং সাইসুং অপোজিশন ওকে পারা 19 জন তং যখন চং আরো আর্গুমেন্ট ওংলাইখা
afro barau sering je abo Bir Bikram ni statue ongtung abo support ria barau. Manik Sarkar not at a leader of the house but a Karl Marx body. Marx body ongoi ani mothani ang Rabindra Thakur ni statue ongtung abo nang support khai hintong abo. Hai puno joto siniti prasani unity ni bagai yung tabok Maharaj Bir Bikram ni statue airport tongo. Jayong tung tabok sini next generation rong no ang sugno advice mariwo naraw ni lama naraw thik klay naraw jadi yang lele lulu pendulum haite tong klay naraw ni future blind ong nai sini Tripura bo onno te dog na nai chung jeti ni oro sini borok phayoi obote program ho manjago a sujuk chung tai mayong nai oni bagai sacrifice chung klay nai nango tabo ADC no tai bachung kahang ke support marina ni Brownie samung tai bo klay nani ongthung pantama bagai Delhi ni phaya direct abobo tabok jora klaya ekot tai sing ni tin montri samani haitoino ekot klay phono kuno bra implement klaya tabok romdi chung jokon tai bo unity ong nai tai bo eko tai bo kereng satong nai ko baksang nai tai bo tini phan bang nai ebong sarkar bo baddong nai tini Maharaj Pradut Kishore je netritwa wo tabok bone kok sawo anubo sakha aboni bagaino bonobo chung advisory wo nung juda north east guri laidi netritwa ro bai kok salai di nistoy aboni bathai man nai tong nai tini je phaika kabangma borok tinoro phayoi chini sohojogita khlaika onek future chini tongo narao bobotoi ongsho nanai narao ni bepar kintu ani advice je narao tini han hamjak sidi jatin hamjak sidi jotono hambai bye bye Balai hambai sini Sir Vijay Kumar Rangkholno. Thank you sir. Bini valuable speech naruma bagai. Phaidi tahu sengkai tesa gan khanaina layano sini taibo masamung item tongmarok seng abno skip khaikya phaidi seng takuk ononto jomatia sini Tripura idol ni runners up borom ganang ononto jomatia seng bono tabo jora yafalainai bini khana tok khorang ni bising tei seng kasa ganang gan khanaina lainai amani ya golono sini tinini pandani inaugurator borom ganang Jagadish Da Burma chairman of TTADC bini paithak speech khanawino seng sini o pandano seng pari lainai tai bisia tai kisisa tai amani ya golo seng jotono janijar kamiwo janijar nogo seng kifili thanglainai tai mo tabuk khaisa seng gan khanai gang laganai amani ya golo seng chini takuk ononto jomatia belai kharang khana tatok tai chini Tripura idol ni runners up bono seng tabo jora yafar lainai hambai Hindi
Gangsani baraya gotongke Kereino bagai jumrodi Mocom samaya gotongke Baksa ke bagai jalai di Gangsani baraya gotongke Kereino bagai jumrodi Apurusi hamjang mapaina Apurusi kababsana Apurusi tansang sina Apurusi hamjang mapaina Apurusi kababsana Apurusi tansang sina Nini ani hunlai maro Pherunsi tobo Nini ani hunlai maro Pherunsi tobo Bai thungjak ma buchi sidi Sabai sarta pherlai sidi Kaisa bai kaisa yad romlai di Olak sa ke kutumlai di Bai thungjak ma buchi Sabai sarta pherlai sidi Kaisa bai kaisa yad romlai di Olak sa ke kutumlai di Apurusi hamjang mapaina Apurusi kababsana Apurusi tansang sina Apurusi hamjang mapaina Apurusi kababsana Apurusi tansang sina Nini ani hunlai maro Pherunsi tobo Tungsi hundi Tinisi hundi Tungsi hundi Tinisi hundi Tansasi bai sidi Tansasi bai sidi Pherunsi tobo Nini ani hunlai maro Pherunsi tobo Pherunsi tobo Pherunsi tobo Pherunsi tobo Hambai jotono hambai Balai hambai sini onontono. Pada bin bagi saya apa korom nala yano. Sini pandani paithak speaker. Tai tini ni pandani inaugurator. Sini TTIDC hapang ni honorable chairman borong menang Jagadish Deborma sing bon tabazora yafar layan fadi.
তিনি 9 তারিখ অগাস্ট 2025 31st 31তম the International Day of World Indigenous Peoples 하용니 서이 하용니 부산이 살 বাংলা ভাষায় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস কক বরক বাই হায়ংনি হানি বুসারক বইলা যে হাতায় দখল খাইনাই বইলা যে হাপারনো সবাই নখ টাংনাই হুক টাংনাই সমাজ খাইনাই বংনি সাল মশালনি বরম গোনাं প্রেসিডেন্ট চিনর লিজেন্ডারি তাবুকসাক জরা লাইভ জীবন্ত ইতিহাস কচাম এমএলএ বরম গোনাं বিজয় কুমার রাংখল और जत आचुक तंगला चिनी डिग्निटारिस बसकांगा आचुक तंगलाय बुखुक काहामचम ताखुक काहामचम मीडिया पर्सन एडिशनल हेडक्वार्टर खुमलुंग म खुमलुंगनि जत ताखुक काहाम खाकवार खा काहाम ताखुक बुखुक छात्र युवक जत्तनो पाइफालाया चबानि चिबाय याफारै आनि कगनो आं बारा साखायनो सानाय चिनि तेबो गोबांमा प्रग्राम दङ 32 बोसोर सिगां जों जत्त साइमानो राष्ट्र संघ गठन खायजाकमानि 1945 भारत स्वाधीनता आंमानि 2 बोसोर सिगां राष्ट्र संघ गठन राष्ट्र संघ गठन पृथ्वीनि मात्र 50टा राष्ट्र आफुरो राष्ट्र संघनि मेम्बर बनी पड़े ताबुक 2025 एज ऑफ टुडे ताबुक राष्ट्र संघनि राष्ट्र संख्या 193 राष्ट्र संघ पहिला 1975 1975 साल वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल WCIP हनी राष्ट्र संघ कैसा कमिटी खाजाका म कमिटीनि मूल लक्ष्य अंका हायं साकानि जत सान ऑफ द सॉइल हानि बुसारकनि अधिकार हानि बुसारकनि कानमुं चुमुं बंगनि कक बंगनि संस्कृति बंगनि कालचार बंगनि रीति बरंनो रक्षा खानानि बागै पहिला 1975 चर्चा आंमानि आफ्टर 1975 1982 सारा विश्वनि सारा पृथ्वीनि हानि बुसारक राष्ट्र संघनि जेनेरेल एसेम्बलियाव थाङै दाबि खालायगा सारा पृथ्वीयाव हानि बुसारकनि बर्तमान राजनीति अधिकार बर्तमान बंगनि संस्कृति बंगनि रीतिनीति हमकिनि बुसकांगो बासाजाक बरंनो रक्षा माखायनाय हिनै एटिटिव कायसा मेमोरेंडम रखा 1982 साल मेमोरेंडम रमानी परे
1993 सालनि 23 तारिख डिसेम्बर अब राष्ट्र संघनि तथ्य आं स्राममाया भारत सरकार म तथ्य स्राममाया 1993 सालनि 23 तारिख डिसेम्बर राष्ट्र संघनि जेनेरेल एसेम्बलिआव पास ओंखा पास खाई साजाका बुसकांनि 1993 सालनि 9 तारिख अगस्त न हायंनि बुसानि साल हिसाबै जों पालायजाखिनाय शुधु 1993 सालाव 32 বছর सिगां राष्ट्र संघ सारा पृथिवीनि हानि बुसारकनि सालसिमि पालायलायदिनि साया সেই দিনও 32 বছর सिगां राष्ट्र संघ हायंनि बुसारकनि बागै 46 नम्बर 46টা अधिकारनि ककबो साका अ 46টা अधिकार हायंनि बुसारक माना नांनाय তিনি 32 বছর सिगां राष्ट्र संघ जे अधिकार साकलायमानि अबचों मादा मांखा अबसे जतन से कक कतर ताखरो बुखरक खमलং क्लास 1 पढ़िनाय क्लास 2 पढ़िनाय सिकला अकरा चाकरा जतन 80 বছর 90 বছর अमर पर्यन्त खमलং अबले बुमुं साइमानखा खमलং एडिसिनि हेडक्वार्टार अब साइमानखा खमलंग एडिसि चेयरमैन सीएम इएम दङ खमलंग दुखबालि हाती जतनसे बाजार कतर अब साइमानखा তিনি যারা 40 বছর বয়স खमलং मानि सिगां आसायनाय रक म खमलং नग बुसा आसायै ताति संग्रां संगै बुसानि बुमुं फारबा हाया म खमलং स्रामनानि बागै अनेक टिप्रासारक थैमा रखा अनेक टिप्रासारक जेलमा हाबका अनेक चनि बुरै बुसा छात्र युवक कर्मचारी पुलिस बाय बुजागै बेगेरें सबाय जाक्का তিনি ম खमलং मानि उकुलग बन आंदोलन ताखरो ताबक जों फायि सारा पृथिवीआव जों जे UN यूनाइटेड नेशननि जे जों इनफरमेशन मामानि 476 मिलियन जों पृथिवीआव दङ जों हाय बरक अर्थात प्राय 50 कोटी हाय जों म हायुंग दङ हानि बुसारक ताबक बिनि हावनो अधिकार मायांगै दंहा तिनि अरो हायनो 9 अगस्त इंडिजिनियस पीपल्स डे होनै पालन खाक्या आसुकबाया तिनि मसालो जों मुइतु खुना नांगौ गोबां मानसि सिगां कक सारांका बसर ब्रुम ब्रुम राष्ट्र संघ इंडिजिनियस देव बिनि थीम बिनि कक बथमा तिखलायो दाखलायनि कक बथमा आनसे सिगां सालांका अनेक बरक आं म पयनो रिपीट खायावै म कंग साना मुसुंगो सेल्फ डिटरमिनेशन फूड सिक्योरिटी जोंनो सेफ खालायनानै एवं सबर्डिनिटी सार्वभौमत्व अधिकार अवलक्ष्य तिनी राष्ट्र संघ नरक अवनति खायदि हिनिसाव जों भारतवर्ष 10 कोटी जोंहा इंडिजिनियस भारतवर्ष जतनसि गोबां थासिंगानिसे पूर्व बक्ता सालांगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान गुजरात तेलंगाना महाराष्ट्र
어자가와 졌더니 세비시 한이 부사럭 그방 저니 ভারতবর্ষও 10 কোটির বিসিঙ্গ 46 লক্ষ জনসংখ্যা অবরংখ্যা ভিল জাতি বড় গুজরাটে বেশি দङ কিন্তু তিনি বংনি ইয়াগো বংনি শাসন করিখা বলি বাগै आंगासो ककल साना थांलिया যারা হলো তংলাই নরক সিমিপানো তিনিনি মশালো শুধু চুমকান লাখা চুম লাখা কক বরক শাখা মশালাখা রিসাব লাখা আসুকবাই নিনি কানমং নিনি রিসাবমং মুসুমং অবতিকি তংয়া থিয়াসাকনো অবলো जों दैमा दंनाय आनि पाइथा কক অবসে आनि बोखावो কক थाइसा सावो तिनिनि मसालो जों खरां कदरखायनो কক साइमानो मो तिप्रा हानि मो तिप्रा सानो ताइ बिसिक यागबाय बखरक सिनै दमन खाय दंमालिया जे सबलो चेष्टा खायदि अ हानि बुसा तिप्रा सारकनो दमन खायनानि हनै सालसाया सालसा तिप्रासानि याभावो गणतन्त्रनि जत्त अधिकार नंनि यागो फायसपायनाय अबनि बागै जों खा कलखाय मा दंनाय मनि बागैनो दाहरो बखरक लाई बोमाचिनि लगि दङ তিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি কবাংমা বরক মুজমানো 2011 সালো ত্রিপুরা হাস্তেও বদল সরকার দং 2011 সালো ত্রিপুরানি কেসা মুখ্যমন্ত্রী জায়গায় জায়গায় जों আঞ্চলিক পার্টিরক কবাংমা জাগাও ইন্ডিজিনিয়াস ডে সেলিব্রেশন খাইতংফোরাव মুখ্যমন্ত্রী সহ হু আর দ্য इंडिजिनियस की चुकरई माने कक साले बरक बतिनी मासाका यस इंडिजिनियस अरानी तिप्रा सारक इंडिजिनियस तामनो होनबा कक बा परिष्कार बोले आदिवासी आंले गसिउ आदिवासी तामबा जे आदिवासिंदा जे कसाम बासिंदा बनो आदिवासिंदा आं तिनी बखा कदरखाय मसालनो पालिमाहाय संख्या गोबां ताइ गुबुननि जातिरक तामबगै खादं खाजाखाय मसालनो पालिमाया कारण बरंनो राष्ट्रसंघ घोषणा खालाया आनि पाइथाक 9 तारिख अगस्त हायुंनि बुसानि साल त्रिपुरा मथादा घोषणा खालाय भारत सरकारदा घोषणा खालाय त्रिपुरानि सरकारदा घोषणा खालाय मो राष्ट्रसंघ बे घोषणा खालायजाक राष्ट्रसंघ ताबो नायथिङै दङ जों जखन पुला 23 বছর सिगां मो त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरासा छात्र युवक कर्मचारी डाक्टर इंजिनियर बुद्धिजीवी शाखा आंचलिक पार्टी यां दलसा बरम गोनां एनसी देबबर्मा आंचलिक पार्टी यां दलसा विजय कुमार रांखल टीएनबी खाय दङ बरम गोनां एनसी देबबर्मा आईपीएफटी खाय दङ बरम गोनां सामासुरम त्रिपुरा टीयूजेएस खाय दङ नरक दल थाम आंचलिक दल जों त्रिपुरा सारक बियां थानाय सामाचरणबो जों हामजागो विजय कुमार रांखलबो जों हामजागो एनसी देबबर्मानबो त्रिपुरासा लिडार हिसाबै जों हामजागो नरक जत्त त्रिपुरासा लिडारक थानजाखाय कायसा केताल आंचलिक पार्टी तिखलायदे 23 বছর सिगां मो त्रिपुरा हास्तेव 2002 सालनि 3 तारिख फेब्रुवारी तुलसीबती स्कुलाव आईएनपीटी दल नङै जों मो त्रिपुरा हास्तेव आंचलिक दलनो आसै रिमानि 2002 सालाव फेब्रुवारी मासाव जों थानजा कायसा पार्टी त्रिपुरा हास्तेव आसैमानि परेनो मिस्टर विजय कुमार रांखल 2002 सालाव कताल आईएनपीटी प्रेसिडेंट मानि परे बन राष्ट्र संघ जेनेभाव सुइजारलैंड राजधानी जेनेभाव राष्ट्र संघनि साधारण अधिवेशन
আমন্ত্রণ খাই নমুইতলাংখা বিজয় কুমার রাংখল জুন মাস 2002 সাল জেনেভাও থাঙै কক সালিকা ত্রিপুরাসানি মঙ্গই বিহার রাজ্য বিহারিনি মঙ্গই আসাম রাজ্য আসামিনি মঙ্গই মণিপুর রাজ্য মণিপুরিনি মঙ্গই পশ্চিম বাংলা রাজ্য বাংলানি মঙ্গই তিনি ঝাড়খণ্ডনি বাগৈ ত্রিপুরা তাবুকচিনি মঙ্গই ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা ওসং ত্রিপুরা সারক চিনি রাজনীতি অধিকার কক সালানি অধিকার চিনি আর্থ সামাজিক অধিকার করেখা जोंनो आत्मनियंत्रण अधिकार दे उन्हें जेनेभाव কক फाइमानी परे ताबुक स्राय मकला बासिओ जून मासो विजय कुमार रांखल सारा त्रिपुरासानी बागै आत्मनियंत्रण अधिकार जेनेभाव थाङै কক फाइमानी परे 2002 सालनि म त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा सारकनो उस्कानी रुई तेलेमुराओ विक्षोभ मिছিল खुवायो विक्षोभ मिছিল शिबलाओ विक्षोभ मिছিল मानदाई टाकातोला चरिलाम सारा त्रिपुराओ विक्षोभ मिছিল त्रिपुरा सारंग तिखायरे उइसाओ विजय रांखल भारत संविधान विरोधी সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের কথা বলেছে বিজয় কুমার রাংখলকে গ্রেফতার করতে হবে এনে त्रिपुरा सारंग तर बाहर हुई आंदोलन खैरिका म इतिहास म लाइबुमा किंतु विजय कुमार रांखल आफरो विधानसभा एमएलए विधानसभा अधिवेशन थांगो आगरतलानी आमबासा कमलासराव थांगो सारा त्रिपुरा राज्य घुरे हुई विजय कुमार रांखल सांगठनिक कर्मसूची पालन खाइतंगो आफुर विधानसभा तमगई आमबासाव तमगई विजय कुमार रांखल एरेस्ट खाइलिया गोबां चंचबा मा खालायखा बार बार जे दिन त्रिपुरासानि चबार आगै फायो आफुरनो षड़यंत्र अंगै फायो किंतु विजय कुमार रांखल ग्रेप्तार खाइमालिया आं तालुको मुजुमानो 2003 सालनि एक बছর পরে विजय कुमार रांखल विधानसभा अधिवेशन मुख्यमंत्री केसा मुख्यमंत्री विधानसभा दाঁড়িয়ে दृढ़ कण्ठे বলেছিল আপনার সাহস থাকলে আমাকে বিধানসভা অধিবেশনে গ্রেফতার করুন না হলে এরেস্ট খাইমালিয়া ভারত সরকার विजय कुमार रांखल बोलते থাকা ঠিক থাকা ভারত সংবিধান বিরোধী কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করেছিল কিনা জেনেভার অধিবেশনে সেটা ভারত সরকার দেখবে ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেখবে ত্রিপুরা সরকার দেখার কোনো সেখানে সুযোগ নেই ভারত সরকার শাখা বিজয় কুমার রাংখল জেনেভাও কোনো ভুল কক ছায়া তখন জোড়া জোড়া তিনি সার্বভৌমত্ব অধিকার রাইট ফর ইন্ডিজিনাস পিপলস তিনি ভারতবর্ষ কোন রাজ্য বা গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন ইঙ্গা কোন রাজ্য বা নগর পঞ্চায়েত পৌরসভা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন যত নির্বাচিত প্রতিনিধি ত্রিপুরানি 1005টা পঞ্চায়েত নির্বাচিত প্রধান ত্রিপুরানি নগর পঞ্চায়েত নির্বাচিত চেয়ারম্যান দুঃখনি কক 2021 সালনি মার্চ মাস 2016 যে লাস্ট ভিলেজ কমিটি চংমারি ইংমানি 2016 নিসিমি 2021 মার্চ মাস পর্যন্ত সংবিধান স্বীকৃতি সংবিধানী ষষ্ঠ তপশিল মোতাবেক যে এডিসি ত্রিপুরানি বিধানসভা আচাইয়া যে এডিসি ভারতনি লোকসভাও আচাইও এই সংবিধান স্বীকৃতি এডিসিনি ভিলেজ কমিটি চংমারি তিনি বিশিক বারবই ভিলেজ কমিটি চংমারি খায়া তাবুক তংলা যত লিসে দল কতর
জোট সরকারি বিজেপি অব থেকে ওয়ানসুক নাইজি ত্রিপুরাসানি অধিকার তোমার কর্ম তোমার কচাক তোমার কফর বসক সহানুভূতি जों मा बुजिथाय তিনি ব্লক দখল খালাই হেজামারা ব্লক মানদই ব্লক পদ্মবিল ব্লক তুলাসীকর ব্লক জম্পুইজলা ব্লক আমবাসা যত ব্লক হলো ত্রিপুরামথনী প্রতিনিধি আর রাজনীতি খাইতঙ্গ সুযোগ বুঝিওই जों मा बुजिथाय বনি বাগৈনো তাহলে বকরক जों वा আনানি করাই শ্রাপটা जों অরাই পরে ইংখা ঠিক না কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ সালসা রমনাই রাষ্ট্রসংঘ কংগ্রেসাক তিনি মসজিনি মিছিল তিনি সারা ত্রিপুরাও এডিসি প্রশাসনী উদ্যোগ বাই আর যে 31st इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे जों जे सेलिब्रेशन खालामदोंमोन अबसुद कुमलंग सिमी कासुजाक दंगलाक अबनि तिनि मीडिया सारा त्रिपुरा सारा भारत सारा पृथ्वी राष्ट्र संघब तिनि सिनाबनो वाचिंग खालामदों सालसा जों किफुली मातुबुनाय एवं जों किफुली माननाय शुधु चिनि दरकार पेशेंट धैर्यते जों मा दंनाय सालसाया मुक्ति इंनाय बनिबागा जों इमां नुगो कमलंग एडिसिनि हेडक्वार्टार ओंनो 42 बছর सिगां जों वानसुक माया 66 सालाव जखन आंचलिक पार्टी खालायफोराव 4 दफा दाबि दियै जों जे जबाब खालायमानि जमतिया रियां कलय हालाम रांकल যত ত্রিপুরা সানতিयै জরা কাছে जों म ত্রিপুরা हावो जमतियानि नगो गुरपाई माहाबिया रांखलनि नगो रियां रक माहाबिया आमतेके सुबाय तमनि डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी खाय तमनि अब থেকে जों बासावै फायै दिनै त्रिपुरा हासोबो जों गोबांमा खाय दङ ठीक तद्रब जोंनि इमां नुंगनि दायागादि इमां करिखे बरक करै इमां नुखाय नों 100% सक्सेस नाय बखा क्राक खाय दंले जों केबोनि अधिकार सेगै जोंनि अधिकार निशाना नाया जोंनि अधिकार से खातिजाक जोंनि अधिकार से बस्ताव दाजाक अबनसो जों तिखलाय मातुबुनाय बनि बागै ताबुक जे लामा हिम दंमनि बुबाग्रानि नेतृत्वे ताबुक जे त्रिपुरामथा एडिसि प्रशासन दंमनि गोबांमा बरक अभियोग गोबांमा बरक अभिमान खालायो एडिसि तामो खालायखा एडिसि नो जत्त खालायमांखा हंखाय त्रिपुरा सरकार तामो दरकार एडिसि नि काउन्सिल अधिवेशन जदि आईन खायमानो हंखाय एडिसि प्रशासन नो जदि 26,000 कोटी रां खरच खायमानो हंखाय तामनि बागै राज्य सरकार दरकार नांबा एडिसि प्रशासन अवनति राजनीति खालाय दङ एनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बरक ओंखा ऑल आउट पॉलिटिक्स खायनाय जों अरा थाङै जुगलाक गाजे आं ताखौ गाहाम बुखौ गाहाम जोंनो दिनैनि म साल गोथार सालो जत्तनो जबानि गबंना मुचुंगो फाजिजों थानचा खालायै चिनि जबानो जों सक्सेस खायमातलांनाय माजे मध्य कासेकनि स्लोगान खोनावो आंबो मनो साना मुचुंगो सालसाबा इंगियाफानो ताबुक जे जों इमां नुक दंमानि अब सालसाबा इंगियाफानो किन्तु सालसाया सालसा म इमां मुख थांखानाय आसक जरा जों खा कतरखाय खा कलक खायै नासिङै दङै चिनि जबानो सक्सेस माख्लायनाय आसुनं सिदं जत्त फायनाय ताखौ गाहाम बखौ गाहाम जोंनो तेबायसा दिनैनि म हायुंनि बोसानि सालनि म गोथार सालो नरंनो पाइफेलाया खाबांनि हामजो मंताय खुलुमंग हरै आनि गंनो अरनो मुथाक्का दाक्ति हायुंनि 476 million son of the soil याखायबा
ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস ni je সমস্ত 46 পয়েন্ট যে রাইট তমনি ম রাইট ত্রক রাষ্ট্রসংঘ নঙ্গ প্রেস বাখাইনাই ভারত সরকার আপনাকেও চিন্তা করতে হবে 32 বছর পরে সারা পৃথিবীর যে রাষ্ট্রসংঘ 46টা অধিকার ভূমিপুত্রদের অধিকার তাদের হাতে অর্পণ করার যে অঙ্গীকার আজ অবধি কোনো সফল হয়েছে কিনা ভারত সরকার বহু চিন্তা মাখাই নাই আসলে অংশিতং চবা ছাড়া কোনো লামা করাই চবা খাইনো চং মা থাকনাই ফিউচারनि बागैनो जों चिनि चबानो मुथागियावै चबानो क्राक खाइ माथि सेनाय आसक सावनि आनि कगनो मुथाका जतनो हामबाय इंडिजिनियास पिपल्स डे आयो ग्लकथुं खुलुमका Balai hambai sini Honorable Chairman जों sini pandano tai folok lai lia tini sini World Indigenous Day mo sini top hawo kaisa hamari tai sini kha krak nani te kha baksang nani bagi sal tini sini titi hapangno belai belai hambaya faro